बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक प्रॉपर्टी ड्राइव में खुश आमदीद कहते हैं। आज फरवरी की 4 तारीख है जी, 2025 सन है। और 2025 का जो जनवरी महीना गया है वो काफ़ी एक हौसला अफजा रहा है हर लिहाज से। B17 फैसल हिल्स के अंदर हमने देखा बहुत ज़बरदस्त परचेजिंग हुई, बहुत अच्छी मार्केट्स बनी रही हैं। अब क्या ये 2025 का फरवरी भी इस चीज़ का तसलसल होगा, ये अभी ज़रा काबिल गौर है और जवाब तलब सवाल बनता है। इसमें मेन फैक्टर जो है मोटिवेशन का लोगों को जो इस वक्त बन रहा है वो मुजवज़ा एक कंस्ट्रक्शन पैकेज है जिसके अंदर टैक्सेस के ऊपर रिलीफ देने जा रही है गवर्नमेंट, और इसी तरह की कुछ सिफारिशात मुरतब की गई हैं जो कि लोगों को मोटिवेट करेंगे कि जी वो प्रोडक्टिव रियल इस्टेट की तरफ आएँ, इधर इन्वेस्टमेंट करें, तो एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ पैसे की हिलजुल शुरू होगी। अगर हम देखें पिछले साल से जो शरह सूद कम होने का रुझान रहा है उसको काफ़ी हद तक मार्केट में उसके इम्पेक्ट आना चाहिए था, लेकिन इम्पेक्ट कोई नहीं आया जी। अब यही एक बाइस तशवीश चीज़ है कि शरह सूद को कम किया है गवर्नमेंट ने कि पैसे की सर्कुलेशन मार्केट में हो, वो जब हो नहीं रही है तो उस वजह से अब इस बार जो शरह सूद कम की वो जस्ट 1% ही की है। गवर्नमेंट को काफ़ी खदशात हैं क्योंकि अभी अगर तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमने पहले देखा था गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर सकी थी इस चीज़ को मनाने में कि IMF उनको बिजली के बिलों में यानी कि एनर्जी सेक्टर में आवाम को रिलीफ देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए कुछ काम करने का मौका दे, तो वो रिजेक्ट हो गया था उनका प्रपोज़ल। सेम मुझे थोड़ा शक सा है कि अगर गवर्नमेंट जो है IMF से बात करती है कि जी ये रियल इस्टेट पे हम टैक्स को रिलीफ देंगे तो इससे कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं, और IMF ने अगर इसको मना कर दिया तो आप समझ लीजिए एक बहुत हॉरेबल सिचुएशन में हम जाने वाले हैं। हॉरेबल इसलिए मैं कहूँगा, साफ बात है कि जो शरह सूद कम हुई है उसका पहले जो पैसा था वो मार्केट में नहीं आया, बल्कि आप देखेंगे नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, नई चीज़ें लॉन्च किए जा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो वहाँ जितनी भी कंपनीज हैं वो मोटिवेट कर रही हैं लोगों को कि जी आप हम हमारे पास आएँ, तो यानी कि पैसा हमारा चला जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, बजाय से किसी अच्छी जगह लगता है। या चलिए गाड़ियों को छोड़ें तो हमें ये थोड़ा मेरे ज़ाती तौर पर खदशात है कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के रियल इस्टेट के काम कर रहे हैं वो छोड़ के दुबई को बेचना शुरू कर देंगे क्योंकि दुबई की रियल इस्टेट ही इस टाइम पे बहुत हिट हुई हुई है, और ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों में जो 12-15 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने बाहर भेजा है, तो वो ही उसका तसलसल ये हो जाएगा। यानी कि शरह सूद एक साइड से गवर्नमेंट कम कर रही है तो बचा कुचा जो हमारे मुल्क में पैसा है वो भी बाहर चला जाएगा। तो ये सारे खदशात पे मबनी हमारी जो बातें हैं ये हैं तो बड़ी अलार्मिंग चीज़ हमारे लिए, और बंदा सोचता है तो परेशानी लाख होती है, क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर हमारे लिए आगे चीज़ें चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी 2024 की तरह 2025 भी इंतहाई मुश्किल साल है। बहरहाल गवर्नमेंट पे मुझे कोई इतना ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा एतमाद भी नहीं है कि गवर्नमेंट IMF से ये रिलीफ ले लेगी, और अगर ये गवर्नमेंट कर लेती है तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी जी। और ऑल द वे इसको हम देखें पॉजिटिव उसमें तो ये बहुत इसका समझ लें कि इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अभी जो जनवरी के अंदर जितनी परचेजिंग हमने देखी थी वो एक तो एंड यूज़र आ ही रहा था। मैंने पिछले व्लॉग्स में इस बात का इजहार किया था, एंड यूज़र आ रहे, साथ ही इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी लॉट आई है जी, उन्होंने उठा के चीज़ें होल्ड कर दी हैं, हमारे सामने हो रही थी, हम मार्केट में बैठे हुए हैं तो समझ आती है जो चीज़ें महंगी हुई हैं प्लॉट्स वगैरह। तो रियलिस्टिक बात अगर की जाए तो थोड़ा हमारे तो क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है जी, हमारा सब कुछ यहीं पे है, हमारी ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट किसी तरीके से रियल इस्टेट में सब्सिडी दे, टैक्स रिलीफ दे, मोटिवेट करे तो काम चलेगा जी, सबका काम चलेगा। लेकिन अगर ये नहीं होता तो ये एक बहुत खौफनाक सिचुएशन होने जा रही है। जैसे जैसे हम बजट के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे नए नए टैक्सेस हैं रियल इस्टेट में, जो रही सही रियल इस्टेट है उसके अंदर आप समझ लें आखिरी कील वाली बात होगी ताबूत का, वही हो जाएगा मामला। तो अल्लाह करे जी ये मामला अच्छे हो जाए। वैसे मैं चलें आपको क्विकली बता देता हूँ ये प्लॉट्स की प्राइसेस किस तरीके से हैं इस टाइम पे। इस वक्त
کیونکہ پلاٹس آپ کو سمجھ لیں کہ پریویس منتھ میں مل رہے تھے جنوری کے فرسٹ ویک میں، فیبرری کے فرسٹ ویک میں ان کی پرائسز میں جو ہے تقریباً 5 سے 10 لاکھ تک کا چھوٹے پلاٹوں پہ اضافہ ہوا ہے. چھوٹے اس سے مراد 30-60 کے پلاٹس جو کہ 70-75 کے بریکٹ سے نکل کے اب وہ آگے ہیں 85 ڈیمانڈ میں اور 80 کے آس پاس بک رہے ہیں. تو اس بریکٹ کو انہوں نے اٹیچ کیا ہے. جو بڑے پلاٹس ہیں کنال وغیرہ کے ہیں میجورٹی ہولڈ کر لیا ہے، اور جو ہیں ان پہ بھی اسی طرح کا ہی حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کی پرائسز بھی کافی انکریز کر گئی ہیں. جہاں تک جی بلاک ہے یار، یہ ابھی بڑا انڈر ریٹڈ بلاک ہے B17 کا. اس کے اندر ابھی کوئی جمپ نہیں آیا ہے، اس کا جمپ آنا بھی باقی ہے. تو وہ چیز ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آ جائے گی. اس میں اللہ کرے کہ جی حالات بہت اچھے ہو جائیں. فیصل ہلز کا کوئکلی بتا دوں کہ وہاں پہ جو B اور C بلاک میں تقریباً 2 مہینے پہلے میں نے 1.5 مہینے پہلے ایک ویڈیو لگائی تھی. 23-24 لاکھ کا میرے پاس پلاٹ آ جاتے تھے، 25 تک آ جاتے تھے. آج سر جی وہ 32-33 لاکھ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جمپ آ گیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی انٹری ماریں کہ نہیں ماریں. 32-33 کے پلاٹ لے کے کیا یہ اوپر جا سکتا ہے؟ اگین گورنمنٹ کی پالیسی بہت میٹر کرتی ہے. اگر تو یہ منسٹری والا جو سین ہے یا جسے ہم کہتے ہیں ٹیکس کا ایک پیکیج سا بنا رہے ہیں، یہ آ جاتے ہیں کنسٹرکشن پیکیج اپروو ہو جاتا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو. تو جی آپ دیکھ لیں 40-42 لاکھ تک جا کے 5 والا سٹارٹنگ سیٹ ہونے جا رہا ہے. وہ ٹیمپریری ہوگا پرماننٹ ہوگا، وہ بعد میں مارکیٹ کی چال بنے گی، وہ ساری چیزیں بتا دے گی. لیکن ابھی کی جو چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ، کیونکہ نفع نقصان کی بنیاد پہ ہی ایک تاجر اپنا پیسہ لگاتا ہے، تو اسی بنیاد پہ میں کہوں گا کہ لوگوں نے انویسٹرز نے آ کے پلاٹس کو خریدا ہے کہ انہیں یہ امید ہوئی چلی ہے کہ شاید معاملات اچھے ہو جائیں. اچھا، پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کی بھی پرفارمنس کوئی بہت اچھی نہیں ہے. ایسا ہمیں اب نظر آنا شروع ہو گیا کہ وہ اپنے ہائیسٹ لیول کو پہنچی ہوئی ہے یا ایک پیک پہ پہنچی ہوئی ہے، اس لیے اس سے اوپر جانے میں اس میں شاید اس کی کیپیسٹی اب نہیں ہے. تو لے دے کہ جی ریئل اسٹیٹ ہی ہے. ہم گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ جی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ریلیف لے کے آئیں، کوئی پیکیج لے کے آئیں. ادروائز ہمارے لیے بڑا ایک ٹف ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں. 2025 ایک بڑا، میں تو فورس ہی کہہ رہا ہوں کہ بڑا ٹف ہو جائیں گی چیزیں اگر یہ سارے معاملات نہیں ہوتے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ CDA نے جیسے ایک بہت بڑا پروجیکٹ DHA کے ساتھ مل کے اسٹارٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں جی فلیٹ ہو جائیں گی، مارکیٹیں یہ ڈوب جائیں گی. بہت سب کا مطلب گورنمنٹ لیول سے شروع ہونے والا نقصان ہے جو عام عوام کے گھروں تک، ان کے دروازوں تک پہنچے گا. تو اللہ جی ہمارے ملک کے لیے آسانی کریں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.